Maayong adlaw mga kaistoryahe. Karong adlaw naa na pud ko'y pangutana ninyo. Kung naa kay negosyo, unsa man kasagaran imong gibuhat para makaila ang mga tao sa imong negosyo? Mag-post og picture sa produkto, mag-sale, mag-boost sa Facebook? Okay man na. Pero karon atong tan-awon ang usa ka strategy nga daghang negosyo wala pagyud kayo naggamit og tarong. And that is content. Kanang content nga makita ninyo sa Facebook, sa Instagram, TikTok or YouTube. Pero dili lang basta post ha. Atong gipasabot ani strategic content. Huna-huna ako din ninyo. Kung naay tao nga nangita og asa ang lami nga lechon, asa makapalit og fresh nga seafood, asa nindot nga tambayan nga cafe ba kasa duol sa ilaha, unsa man kasagaran buhaton nila o ikaw unsa man kasagaran nimong buhaton, di ba mangita sa internet, mangita sa Facebook, mangita sa TikTok, mag-search sa Google. Karon pangutana na makita ba nila ang imong negosyo? Kung wala kay content online, murag invisible imong negosyo sa digital world or sa online nga landscape. Ang unang advantage sa content mao ang visibility, na makita ka. Kung mag-post ka og mga behind the scenes sa imong negosyo, kung saon paghimo sa imong produkto, tips related sa imong serbisyo or customer stories, dili lang ka or wala lang ka nagbaligya, nagpailapod ka sa imong brand. O kung permi makita sa mga tao ang imong negosyo online, eventually kaniya mo'y mahitabo. Kaingon sila nga, mauli itong cafe nga akong nakita sa Facebook, sila dito, makaagi sila sa imong lugar ba. So content creates familiarity. Another thing na importante kayo sa negosyo, pagsalig or trust. Kung ang imong page puro ra buy now or promo or sale, murag advertisement board ang dating sa imong negosyo. Pero kung ang imong content kay nagpakita og proseso sa trabaho, quality sa produkto, real experiences sa imong customers, mas dali makasalig ang mga tao. Kay makita nila nga tinuod o transparent ang imong negosyo. Usahay, ang problema sa negosyo dili ang produkto. Ang problema kay walay nakabalo nga na ang imong customers ba wala kabalo. For example, mo niya pasabot kung na kay cafe, pwede ka mag-post og different sa espresso o latte, kung saan pagpili og good coffee beans or sa bati kung sa sakto sa imuha, mga story behind sa inyong coffee, yan na ba? Or kung naa kay construction business, tips sa pagplano sa balay or common mistakes sa renovation. I think you get what I mean. Kining mga klase nga content nagtudlo sa customers. Imo silang gi-educate ba? And when you educate people, mas dali sila mahimong customer nimo. Pero na ako'y honest observation biya. Daghang negosyo sa Cebu, muhunong ra sa pag-post og produkto. Wala kay sila naggamit sa content para magtukod sa ilang brand, maghatag og value, mag-establish og authority. Sayang jud kayo. Kaya sa panahon karon, mga higala, ang negosyo nga naay maayo nga content, mao kasagaran ang mas mailhan. So kung naa kay negosyo karon, try lang og pangutana sa imong kaugalingon. Unsa man akong ma-share nga makatabang sa akong audience? Unsa man nga story behind sa akong negosyo? Unsa man nga knowledge nga pwede na kong ipaambit or i-share sa online or sa katilingman mo na ba? Kaya ang content
dili lang pang social media. Content is communication. Sakto. Communication siya. And kung maayo ang communication sa imuhang negosyo, mas dali ka mailhan, saligan, o pilion sa customers. Daghang salamat sa pagpaminaw sa Istoryahe Cebu. Kung naka-learn ka ani nga episode, i-share ni palihog sa imong mga amigo nga naapoy negosyo. Kay usahay ang usa ka simple nga post online, mauday ang makadani sa sunod nimong customer. Hangtod sa sunod natong istorya, padayon ta sa pag-istorya o sa pagnegosyo.